Setelah sempat berhenti beroperasi selama 16 bulan, kapal pesiar milik perusahaan pelayaran Carnival Cruise kembali bertolak dari pelabuhan Galveston, negara bagian Texas. Ini sudah lama ditunggu-tunggu penumpang dan pekerja kapal pesiar, dan juga pekerja pelabuhan yang setahun lebih tak melayani lagi wisata pelayaran. You can look at it like you're getting ready for a baseball game. We got to practice. And so what we're doing is we're getting ready to practice on how the cruise days are going to go with the new protocols. Menurut pengelola pelabuhan Galveston, pelabuhan ini rugi sekitar $44 juta sejak operasi kapal pesiar dihentikan pada Maret 2020. Puluhan ribu lapangan kerja di Galveston bergantung pada industri wisata pelayaran, mulai awak kapal, pekerja pelabuhan, hingga pengelola lapangan parkir untuk penumpang. We're excited, of course. We're very excited. It is a bittersweet. We have been waiting for this Since March for a 14th year and a half. of last A year. year and a half. Cynthia dan Charles Tompkins hampir bangkrut karena lapangan parkir milik mereka kosong sejak berhentinya operasi kapal pesiar. We've sold our house. Let's see, what else can I go? Yeah, we've done a lot. Hurricane Ike didn't put us out. All the other hurricanes didn't put out, but this COVID did. Mengacu pada panduan Pusat Pengendalian Penyakit AS atau CDC, dua maskapai wisata pelayaran terbesar, Carnival Cruise dan Norwegian Cruise, mengharuskan bukti vaksinasi COVID. Tapi Royal Caribbean tidak mengharuskan bukti vaksinasi, terutama untuk kapal yang bertolak dari negara bagian Florida, setelah gubernurnya melarang pemilik usaha meminta bukti vaksinasi dari konsumen. They're going to have the ability to sail, and they're going to be able to sail consistent with Florida law. They all tell us they're ready to go. Meski demikian, Royal Caribbean membedakan layanan antara yang tervaksinasi dengan yang tidak menunjukkan bukti vaksinasi. Menurut website Royal Caribbean, penumpang yang tak tervaksinasi harus membeli asuransi perjalanan dan tidak bisa mengakses bagian-bagian kapal yang khusus untuk mereka yang telah tervaksinasi. Mereka pun harus menjalani tes COVID dulu. We're also seeing some cruise lines sort of saying, hey, vaccinations might not be required, but they're really encouraged. And your experience on board, if you're not vaccinated, might be very different than that of a vaccinated passenger. So it is voluntary, but you're not going to have that same cruise experience on board. You might be required to wear a mask, for example. Instruksi Gubernur Florida mengancam denda $5.000. Most cruise lines are operating out of Florida. They have headquarters out of Florida. They are businesses out of Florida. South Florida is the cruise capital of the world. Pada saat yang sama, menurut Royal Caribbean, hampir seluruh penumpangnya telah tervaksinasi. There's a huge comeback. There is lots of ships being planned to be restarted and with lots of paying guests. We are very excited to get started again. We're ready to take them safely on board and to create amazing experiences for them. So we're looking forward to get many people on board our ships. Perusahaan-perusahaan yang aktif di Florida dengan armada kapal pesiar lebih kecil seperti Disney dan juga Celebrity juga memiliki aturan masing-masing soal kewajiban untuk menunjukkan bukti vaksinasi ini. Tapi di mata penumpang ternyata isu vaksinasi ini juga menjadi isu yang sangat penting. Survei yang baru ini digelar oleh cruisecritic.com menemukan bahwa sekitar 80% responden menyatakan mereka lebih nyaman bila sebuah kapal pesiar mewajibkan seluruh penumpang dan awak untuk melakukan vaksinasi COVID. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.